Pre, dati ko yung tilapia yun. Ay, ada pare. Siguro tinegosyo mo pare. Tilapia. May saman pare. Sige, jimat pare pare. Jibangan? Uy, pare jimat. Oh, pare tilapia niya pare. Okay pare, lasik. Tasik. Wait. Ada pare, di ka pare. Jibangan naman pare. May isa lang pare. Bisa lang. Wait. Oo mo jelas ka eh. Bulog na to pare, bulog. Wait pare. Niya pare. Kita. Kuha ngay pare. Aji dugaw ko ta. Da pare. Di ka pare. Jibangan naman eh. May isa lang pare. Isa lang. Wait. Oh, niya pare. Wala natin tilapia pare. Tilapia? Wait. Ado pare. Ano may isa? 150 naman sa kilo pare. Ay, sige pare, jilat tabang rin, pahit lang. Uy, sige pare. Dati kipunog pare manalay. 350 ata pare, mas sa kilo. 350? Uy. Jilat ako rin rin pare. Oh, pare. Dati may isa pare, di dugong. 150 naman sa kilo ata pare. Jilat ang bagay rin pare. Pare, Jilat ang bagay rin. mambalo ko lang sa pare. Abe, mambalo ko lang sa pare. Giwan balis na lang pare. Sige, paras ka lang. Uy, sige pare. Kilo ko ka pare.